Hello guys, welcome to my vlog channel. Ito guys, galuto ako ng liig ng manok guys. Ayan guys, oh. Liig lang yan guys kasi yung katawan hindi ko makita kung saan nagpunta guys. Hahanapin ko pa bukas ng madaling araw. Yan guys, kanin. Daming kanin ko guys, buksan ko guys. Ayan guys, oh, kanin yan guys, ang dami. Ayan, manok. Ayan guys, meron pang kanin kami guys. Ayan guys, oh. Dami din guys. Ito guys. Ito guys. Yan. Puro leg lang yan guys. Yan. Pero masarap to guys. Pero hanapin pa natin yung katawan nito bukas kung saan nagpunta guys. Si ulo lang nadapnan ko kanina. O leg lang nadapnan ko kanina guys. Pagdating ko dun wala nang katawan. Bus na. Yan guys oh. Ulo na guys. Mamaya maya guys kain na lang tayo. Yung kanin ko ay hindi pa yan luto. Hilaw pa guys. Anong oras na ang giluto guys? Alas 4 pa na. Alas 4 pa. Eh hindi pa luto. Hanggang ngayon guys. Iwan ko nung rice cooker. Bato yata yung kanin na yan guys. Okay guys. Salamat guys.